हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज 4 मे 2021 चलंतु जानी नबा आज दिनर सबु किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानी परिबे सेथि पई आपनकु विशेष भाव अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे वीडियो को लाइक करिवे तले थिबा लाल कलर बटन टी को टच करी सब्सक्राइब करी पछे बेल बटन टी को टच करी और नोटिफिकेशन ओके कर रखे जहा द्वारा आज दिनर सब खबर जानी पारिबे। परवर्ती खबर पिपिल उपनिर्वाचन स्थगित रहिला सूचना अनुसार कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबा देखि पिपिल उपनिर्वाचन को स्थगित रखिले निर्वाचन कमिशनर तेबे स्थिति सुधारिबा परे उपनिर्वाचन नहीं पुणी थरे नुआ करी विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो बोली जना पड़ीची। परवर्ती खबर खोला रहिबो आहार केन्द्र किंतु खाई पारिबे नाही सूचना अनुसार लॉकडाउन समय ओडिशा रे आहार केन्द्र गुड़िक खोला रहिबो बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर अपडेट देइचंती। से कहिचंती जे आहार केन्द्र गुड़िक रे बसी खाइबा संपूर्ण निषेध हेले व्यक्ति माने घर को पार्सल नहीं पारिबे बोली खबर मिलीची। परवर्ती खबर नवीन पट्टनायक बड़ पदक्षेप सूचना अनुसार कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी कोविड मुकाबिला पाई सीएमसी को 10 कोटी टंका मंजूर करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बोली जना पड़ीची। परवर्ती खबर 2022 डिसेम्बर सुधा शेष हब प्रधानमंत्री नूतन बासभवनर निर्माण कार्य को अनुमति देला परिवेश मंत्रालय बोली सूचना आसीची। परवर्ती खबर आज ओडिशा रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 44,000 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 48,000 टंका थिबार सूचना मिलीची। परवर्ती खबर कोरोनार हालुका लक्षण थिले करंतु नाही सीटी स्कैन आपन को होई पारे कैंसर सूचना अनुसार पूरा देश में बढ़ुवा कोरोना मामला को नहीं लोकों मध्य भयर माहौल सृष्टि होइछि। एथिरे विचलित होई लोके भिन्न भिन्न प्रकार उपाय अपनाउचंती। सेपटे एम्स निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहिसंती जेउ रोगी बारंबार सीटी स्कैन कराउचंती सेमाने निज जीवन को विपद रे पकाउचंती। सीटी स्कैन रे कैंसर हबार विपद थाए बोली सूचना मिलीची। खबर पश्चिम बंग रे महाविजय पाइबा परे आसंता 5 तारिख रे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी तांकु विधायक दलर नेता बाछा जाइथिबा बेले आउ मात्र दिनक परे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे बोली जना पड़ीची। परवर्ती खबर एबे कोरोना को नहीं भारत को परिहास करुछि चाइना सूचना अनुसार गोटे पटे से भारत को साहाय्य पाई ऑफर देउथिबा बेले अन्य पटे परिहास करुछि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी रो एक शक्तिशाली सोशल मीडिया पोस्ट माध्यम रे भारत को परिहास करुछि। एही पोस्ट माध्यम रे बेजिंग कहिछि जे भारत रे कोरोना जोगु लक्ष लक्ष चिता जळुछि एवं चीन विकास दिगरे पदक्षेप नउछि बोली भारत को परिहास करुछि चीन बोली जना पड़ीछि। परवर्ती खबर जानि नियंतु किभଳି मिलिबो मैट्रिक परीक्षार मार्क सूचना अनुसार राज्य सरकार मैट्रिक परीक्षा को बातिल करिसंती किंतु किभଳି भाबे मार्क दिया जिवो ताहार मध्य फॉर्मूला दिया जाइछि। रिपोर्ट अनुसार नवम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा नंबर और दशम अभ्यास परीक्षा नंबर आधार रे मैट्रिक परीक्षार मूल्यांकन करा जिवो बोली जना पड़ीछि। परवर्ती खबर रुहंतु सावधान माड़ी आसुछि आउ एक बात्या गत वर्ष बात्या अम्फान भली एहा मध्य शक्तिशाली हबो मे द्वितीय सप्ताह अर्थात प्राय 13 तारिख बेलू एही बात्या आसीपारे बोली पाणीपाग पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलीची। परवर्ती खबर ओडिशा रे लॉकडाउन पूर्वरु एसआरसी को परामर्श दुकान आगरे भिड़ न करांतु ग्राहक सूचना अनुसार बजार हाट रे अयोध्या रे गहली करंतुनी काम नथिले बाहर को बाहरंतु नाही दुकान आगरे भिड़ करंतु नाही कि गहली करी निज जीवन सह परिवार जीवन को विपद रे पकांतु नाही कारण काली ठारू सारा ओडिशा 14 दिनिया लॉकडाउन थिबा बेले
ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆରସି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଦେଶରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 3 ଲକ୍ଷ ପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହା ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 4000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା 4 ମାସ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। 100 ଦିନ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବୋଲି ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ 58 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ମଦ ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 5 ତାରିଖରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲକଡାଉନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଗହଳି ବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଭାରତକୁ ଆସିପାରେ ଫାଇଜର ଟିକା, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ କରୋନା ଲଢ଼େଇର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଜର ପ୍ରାୟ $70 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 510 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ଔଷଧ ଦାନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପାଣିକି ଡେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତ ଦିନରେ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିବ। ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 3 ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ତାହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଦିନ ହେବ ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କମିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାତିରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିବ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକଡାଉନ ବେଳେ ବି କରିହେବ ଅଭିଯୋଗ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ହେଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8895300958। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ। ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ
मृत्यु संख्या वृद्धि पाउथिबा बेले विभिन्न राज्य में लॉकडाउन कर्फ्यू लागू करा जायछि। अन्य राज्य में लॉकडाउन लागू करा जाय नथिबारु संक्रमण वृद्धि पाउछि। सेथिपाई व्यवसायी संघठू आरंभ करी मेडिकल एसोसिएशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निवेदन करिसेंति जे सारा देश में लॉकडाउन लागू करने को सेथिपाई आगामी किछि दिन मध्यरे सारा भारत में पुणी थरे 21 दिनिया लॉकडाउन लागू हो पारे। जदि लॉकडाउन लागू हम ट्रेन ठू आरंभ करी बस चलाचल सबकिछि बंद रही पारे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर एबे व्हाट्सएप रे मिलिबो कोरोना टीकादान केन्द्रर सूचना आपण फोन में सेव करंतु एही नंबर। सूचना अनुसार जदि आपण जानिबा को चाहुचंती आपण को आख पाखरे कोठी टीकाकरण होउची सेथिपाई आपण को मोबाइल रे 9013151515 नंबर सेव करंतु। नंबर सेव करिबा परे फोन रे व्हाट्सएप खोलंतु नमस्ते लिखि पठांतु। चैट बैट आपण को 9टी विकल्प सह रिप्लाई करिवो। आपण टीकाकरण संपर्क रे सूचना पाइबा को आपण को एक लिखि रिप्लाई देवा को पड़िबो। ताहले आपण को आपण को आख पाखरे होइथिबा टीकादान केन्द्रर सूचना मिल पारिबो बोली जणा पड़ीची। परवर्ती खबर आईपीएल रे कोरोना संकट कोलकाता परे चेन्नई टीम रो 3 सदस्यଙ୍କ रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबार जणा पड़ीची। परवर्ती खबर सरकारଙ୍କ बड़ पदक्षेप दिल्ली रे आउ 1000 बेड विशिष्ट कोविड केयर सेंटर निर्माण करा जिवो बोली जणा पड़ीची। खबर पुरी श्रीमंदिर उपरे सप्ताहांत शटडाउन रो प्रभाव शनिवार पोतागला बड़का महाप्रसाद रविवार बस्ती रे बांटिला प्रशासन महाप्रसाद बोली जणा। परवर्ती खबर बलपूर्वक बाहाघर कार्यक्रम अधारे अटकाइबा पड़िला महंगा निलंबित हेले जिलापाल शैलेश यादव। सूचना अनुसार किछि दिन पूर्व आपण जानिथिबे सोशल मीडिया रे एक वीडियो भाइराल होइथिला। बलपूर्वक बाहाघर कार्यक्रम अधारे अटकाइथिले त्रिपुरार पश्चिम जिलापाल तांकू वर्तमान महंगा पड़ी। जिलापाल शैलेश यादव को निलंबित कर जना पड़ी। खबर आज ओडिशारू 6488 जन सुस्थ होइचंती। एहाकु मिसई ओडिशा रे मोट सुस्थ संख्या 4,40,063 पहुंचीथिबार जना पड़ी। न्यूज़ टी संपूर्ण देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते आज दिनर मुख्य खबर जानि पारिबे।